مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مگر ہم ہیں کہ پون صدی سے ہماری رولنگ ایلیٹ کی اشرافیہ نے ملک کو ہزار بیہودہ تجربات کی ناکامی کے بعد بھی آج تک لیبارٹری بنا رکھا ہے، اور ہم بطور قوم افیم کے اوپر بھنگ سڑک کر دھت پڑے ہیں۔ دین ہو یا دنیا، کامیابی کا مسلمہ اصول ہے، کوئی قوم تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی اخلاقی اقدار کو بلند نہیں کرتی۔ یہی وہ یونیورسل اصول ہے جسے اپنا کر چین، جس نے ہم سے بھی بعد میں آزادی حاصل کی، اسی پون صدی کے اندر ساری دنیا کو پچھاڑ رہا ہے۔ دین والی سائٹ پر یہ لوگ گئے ہی نہیں، ورنہ اس راہ پر بھی ہمیں یہ بہت پیچھے چھوڑ چکے ہوتے۔ چین نے یہ اصول اپنایا تھا کہ بڑے سے بڑے حکومتی سیاستدان ہوں یا انتظامیہ کے اونچے سے اونچے مرتبے کے افسر، مالی بدعنوانی میں پکڑے جانے پر انہیں پھانسی دینے سے پہلے ان کے رفقا اور رشتہ داروں کو بطور نصیحت انہیں جیل میں وزٹ کروایا جاتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں کہ اگر ان لوگوں نے بھی کرپشن کی تو ان کا انجام بھی پھانسی کا تختہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ چین خوابوں کو حقیقت بنانے کا دیش بن گیا، جہاں 30 کے آس پاس کی عمر کے 1.5 درجن لوگ چند سالوں میں ارب پتی بن جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو کسی کامیاب شخص یا ملک کی کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی ہی خوبی ضرور نظر آئے گی جسے اپنا کر کوئی بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، آپ بھی۔ چینی اپنے کلچر، اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں بجائے دوسروں سے مرعوب ہونے کے، جیسے ہمارے ہاں برصغیر میں کلچر ہے۔ جن کاموں کو دوسرے ناممکن سمجھتے ہیں، چینی اسے بھی کر گزرتے ہیں اور دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ 1 نمبر کی مصنوعات چاہیے ہو، کسی چیز کی فرسٹ کاپی چاہیے ہو یا پھر 3rd کلاس، جو کچھ جیسا کسی کو چاہیے یا جیسا کوئی افورڈ کر سکتا ہے، چین اسے بنا دیتا ہے۔ چین کے مخالفین بھی اور ہمارے ہاں کے ناسمجھ یا بطور مزاح بھی لوگ چینی مصنوعات کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں کہ میڈ ان چائنا ہے، ناقص ہی ہوگی۔ حالانکہ یہ فلسفہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ چین ہر قسم کی چیز بناتا ہے۔ ناقص اشیاء کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر 40 سال سے اوپر ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شک تب کمپیوٹر ٹیکنالوجی عام نہیں ہوئی تھی، مگر ٹی وی، ریڈیو، کیمرہ، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ جیسی الیکٹرانکس کی چیزیں بہت پہلے آ گئی تھیں۔ مگر جاپان ہو یا کہ مغربی کمپنیاں، ایسی اور باقی کی تمام تر ٹیکنالوجی کے لیے سب کا ٹارگٹ تمام معاشروں کی اشرافیہ ہوتی تھی۔ ہمارے جیسی قوموں کی عوام تو کیمرہ تو دور، ڈھنگ کا ٹیپ ریکارڈر اور ٹی وی بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 1000-2000 روپے تنخواہ، جبکہ کوڈیک یا شیکا وغیرہ کا سب سے کم قیمت کیمرہ بھی 4000 کا، اور باقی اس سے بھی مہنگے۔ یہ چیزیں تب عیاشی تھیں جو صرف اشرافیہ یا اکا دکا ویل آف لوگ ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ پھر چینی مصنوعات کا وقت آیا جس نے وہی ٹیپ ریکارڈر ہوں یا کیمرے وغیرہ مزدور کی پہنچ کی کوالٹی میں بھی بنا کر دنیا کے فٹ پاتھوں پر بھی ڈھیر لگا دیے۔ اس میں راز یہ تھا کہ ٹیکنالوجی پر دوسرے اجارہ دار ممالک کا ٹارگٹ صرف دنیا کی ایلیٹ تھی، جبکہ چین نے مزدور سے لے کر ایلیٹ تک پوری دنیا کو ٹارگٹ کیا اور ہر معاشی کلاس کے لیے اس کی پہنچ کی کوالٹی کی چیزوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اس کے بعد تو پھر چل سو چل ہے، کوئی چیز ایجاد ہو صحیح، عوام کی پہنچ تک پہنچانا چین کے ذمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جاپانی کمپنیاں ہوں، امریکی یا کسی بھی دوسرے ملک کی، یا تو انہیں لاگت کم کرنے کے لیے چین شفٹ ہونا پڑتا ہے یا پھر کسی دوسرے کم لاگت والے ملک میں، کیونکہ اب چین سے ان کا مقابلہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کمپنیوں کی مصنوعات بھی آج سے 40 سال پہلے کی ویلیو جتنی ہی روزی کمانے والے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے جاپان کو فخر ہوتا تھا کہ دنیا میں کوئی ملک نہیں جس میں جاپان کی مصنوعات نہ ہوں، اور آج دنیا میں کوئی ملک تو کیا، کوئی ایسا گھر نہیں جس میں چین کی مصنوعات موجود نہ ہوں، اور چین سے زر مبادلہ کے ذخائر جیسے آج سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ ہم بھنگ زداؤں کو مغرب کہتا ہے کہ روپے کی ویلیو گھٹاؤ، اور چین کو اشروں سے پیٹ تھک گیا کہ یوان کی ویلیو بڑھاؤ۔ اب اس میں راز یہ ہے
कि हम तो कुछ ऐसा बनाते ही नहीं कि रुपए की वैल्यू घटाने से बरामदात बढ़ेंगी, हमारा तो IMF वगैरह का कर्ज ही बढ़ता है इससे। जबकि चीन युआन की वैल्यू बढ़ाता है तो उसकी बरामदात घटती हैं। चीन का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसे शॉर्ट में PRC भी कहते हैं। जदीद दौर में लोकली मैंडरिन लैंग्वेज में इसे यांगवुआओ कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में शॉर्ट नेम चाइना पुकारा जाता है, जैसे हम उर्दू में चीन कहते हैं और अरबी में सीन। चीन का नाम 3000 साल कबल मसीह इस इलाके पर हुक्मरान पहले शाही खानदान किन या चिन से मंसूब है। बीजिंग चीन का दारुल-हुकूमत है, जो चीन का दूसरा बड़ा शहर है। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर शंघाई है, जो सनती और तजारती मरकज है और दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार होता है। गो चीन जैसे बड़े मुल्कों में कई कई टाइम जोन होते हैं, जैसे रूस में या कनाडा में, मगर चीन ने ये निज़ाम भी बदल कर पूरे मुल्क में एक ही टाइम जोन नाफिज कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में जब सूरज तुलू होता है तो दोपहर के 10 बज रहे होते हैं। चीन ने हमसे 2 साल 2 माह बाद 1 अक्टूबर 1949 को आज़ादी हासिल की थी और दुनिया में चीन को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान था। आज़ाद चीन की सरजमीन पर लैंड करने वाली किसी भी मुल्क की पहली फ्लाइट भी PIA की थी। तब से आज तक चीन और पाकिस्तान में बहुत ही करीबी बिरादराना ताल्लुकात चले आ रहे हैं, जिनके बारे अक्सर हम सुनते हैं कि ये दोस्ती हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी और समंदर से गहरी है, और कभी ये कि हम आयरन ब्रदर्स हैं। बाकी दुनिया एहतजाज के लिए काला लिबास पहनती है, चीन वाले सफ़ेद पहनते हैं। चीन बहुत बड़ा और इतना ही मुआशी लिहाज से अब ताकतवर मुल्क है। इसका अंदाज़ा उसकी सिर्फ एक कंपनी हुआवे की 2023 की सिर्फ पहले क्वार्टर की सेल से लगाया जा सकता है, जो कि 19.2 बिलियन डॉलर की रही है। बावजूद के कोविड के असरात से अभी तक मार्केट स्लो है। ये कंपनी दुनिया के 170 से ज़ायद ममालिक में ऑपरेट कर रही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी ये कंपनी दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी बन गई है, और बावजूद इसके कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका और उसके हवारियों ने इस कंपनी की राहें मजबूत करने के लिए क्या क्या जतन किए हैं। चीन की सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, कजाकिस्तान, शुमाली कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, जिसे पहले बर्मा भी कहा जाता था, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा 7 ममालिक के साथ इसकी समुद्री हदूद भी मिलती हैं, जिनमें ब्रुनाई, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया यानी जनूबी कोरिया, मलेशिया, फिलिपाइन और ताइवान शामिल हैं। चीन की कुल सरहद 22,800 किलोमीटर लंबी है। इसका सबसे लंबा बॉर्डर मंगोलिया के साथ मिलता है, जिसकी लंबाई 4,670 किलोमीटर। इसके बाद रूस के साथ 3,645 किलोमीटर, तीसरे नंबर पर इंडिया के साथ 3,380 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 2,185 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर 596 किलोमीटर है, जबकि इसकी सबसे छोटी सरहद अफगानिस्तान के साथ मिलती है, जो कि दुश्वार गुजार 91 किलोमीटर बॉर्डर पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इसके साथ 14,500 किलोमीटर लंबा समंदर का साहिल भी लगता है। चीन दुनिया के जितने खेलों में हिस्सा लेता है टॉप नंबरों पे होता है। चीन के पास अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर भी है और G8 और G20 में भी ये शामिल है। चीन के सूबे ग्याजहू में 320 एकड़ रकबे पर फैला साई-फाई VR थीम पार्क भी है, जहां सयाह उड़न तश्तरियों में उड़ने के मज़े ले सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और $1.5 अरब की लागत से बनाया गया ये थीम पार्क देखने से ताल्लुक़ रखता है। चीन के मर्द हों या औरतें हर मैदान में छाए मिलेंगे। चीन में इस वक्त कुल 735 लोग डॉलर्स में अरबपति हैं, जिनमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, जिनमें 20s की उम्र वाले लोग भी हैं, जो विरासती अरबपति नहीं बल्कि अपनी मेहनत से अरबपति बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी चीन में है, 3 गॉर्जेस डैम, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। ये 22,500 मेगावाट बिजली पैदा करता है। चीन की सरकारी ज़ुबान चाइनीज़ है। अगर किसी को चीन जाना हो तो बेहतर है कि चीनी ज़ुबान के बुनियादी अल्फाज सीख ले, क्योंकि बड़ी अक्सरियत वहाँ इंग्लिश नहीं जानती। सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है।
सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग दूसरी और शंघाई जिओतांग यूनिवर्सिटी इसकी तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। शंघाई टावर चीन की सबसे ऊंची और दुबई के बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी ऊंची बिल्डिंग है। इसकी ऊंचाई 632 मीटर यानी 2073 फुट है। इसकी 128 मंजिलें हैं। इसमें लगी एलिवेटर यानी लिफ्ट दुनिया की दूसरी तेज तरीन एलिवेटर है जो 21 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। अलीबाबा, हुआवे, चाइना मोबाइल, शोमी, ओप्पो, वन प्लस, मीजू, वाइवो, लिनोवो, रियलमी, ZTE, इन्फिनिक्स, फा मोटर्स, डोंगफेंग मोटर्स, फोटाइल, हायर, फेडेक्स, म्यूजिकली जिसका नाम अब टिकटॉक कर दिया गया है, ये सब चाइनीज़ कंपनियां हैं। मौजूदा चीन का निज़ाम हुकूमत इश्तराकी और जमहूरी निज़ाम के मिक्सचर का हाइब्रिड वर्जन है। शी जिनपिंग इस वक्त मुल्क के सदर हैं और ली चियांग मुल्क के वज़ीर आज़म। इनके निज़ाम में सदर ही तमाम अख्तियारात का मालिक होता है। चीन में जहां आसमान को छूती नए दौर की इमारतें मौजूद हैं, वहीं इलाकाई फ्लेवर के साथ पुरानी तर्ज की खूबसूरत इमारतें भी हैं और तंगो तारीख गलियां और मकान भी। चमचमाती गाड़ियां भी हैं और साइकिलें भी। जहां सैकड़ों अरबपति हैं, वहीं वैसे ही ख्वाबों की ताबीर ढूंढते नौजवान भी। चीन की मुस्तकिल पार्लियामेंट के मेंबर्स की तादाद लगभग 3000 होती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, जिसके अरकान चीन के तमाम इलाकों और तमाम तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। जैसा कि अदाकार जैकी चैन फिल्मी दुनिया के नुमाइंदा हैं। खेल से तालीम और आर्म फोर्सेस तक के लोग इस पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। मॉडर्न चीन के क़याम से अब तक मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है, क्योंकि वहाँ भांत भांत की जोंकनुमा सियासी खूबियों की नर्सरियाँ नहीं हैं और न ही उनकी पार्लियामेंट हमारी तरह की गिद्धनुमा जोंकों का ब्रिगेड होता है। चीन वो मुल्क है जिसे बारहा अपनी तरक्की पर जंपर लगाना पड़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल होलसेल मार्केट चीन के यीवू शहर में है। दुनिया का सबसे लंबा पुल भी चीन में है, द डानयांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज, चाइना। इसकी लंबाई 102 किलोमीटर है। चीन का सबसे बड़ा दरिया यांगजी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। फुतियान चीन का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप भी चीन ने बनाया है, जो बैक वक्त 20 फुट के 24,346 कंटेनर्स में करीब 2.5 लाख टन कार्गो ले जा सकता है। मज़हब के हवाले से देखा जाए तो ईसाइयों की सलीबें हों, हम मुसलमानों की तस्बीहां या जाय नमाजें, हिंदुओं के मंदिरों की घंटियां हों या सिखों की किरपानें, सब पर मेड इन चाइना लिखा मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि चीनियों को अपना मजहब कारोबार है। चीन बतौर रियासत ऑफिशियली एथियस्ट यानी बेमजहब रियासत है, ताहम रियासत का आईन मजहब की आज़ादी देता है। पीयू रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 52.2% लोग एथियस्ट यानी ला मजहब हैं, 21.9% फोक मजहब प्रैक्टिस करते हैं, 18.2% बुद्ध मत, 5.1% ईसाई, 1.8% मुस्लिम, 1% हिंदू, इतने ही यहूदी और 7% दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। चीन का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल नानिंगजिंग गोल्डन ईगल है, जो 5 लाख स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ है। 27 सितंबर 2008 को चीन ने अपना पहला खलाबाज जी कांग खलाई सफ़र पर भेजा था। चीन के एक सूबे हनान में रिवाज है कि नए साल के आगाज पर मर्द अपनी बीवियों को पीठ पर उठाकर दौड़ लगाते हैं। चीन में मजमूई लिहाज से कुल 56 नस्लों के लोग आबाद हैं, जिनमें सबसे बड़ा ग्रुप 91.6% हान चाइनीज और बाकी मांचू, मंगोल, तिब्बतन, इगुर, जिन्हें अब हुई भी कहते हैं, और कुछ दूसरी नस्लों के लोग शामिल हैं। चीन की आबादी 1,41,20 लाख है। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यही वजह है कि चीनी सालाना 160 अरब तो डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं, जिनसे वो खाना खाते हैं। अमेरिका चीन का 859 अरब डॉलर का मकरूज है। चीन का फ्लैग सुर्ख रंग का है, जो इनकलाब की नुमाइंदगी करता है, जिस पर पीले रंग का एक बड़ा सितारा और उसके सामने 4 छोटे सितारे हैं।
چھوٹے 4 ستارے 4 سماجی طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ بڑا ستارہ حکومت کو ریپریزنٹ کرتا ہے جس نے سب کو متحد کر رکھا ہے۔ پتنگ 3000 سال پہلے چین میں ہی ایجاد ہوئی تھی، جو کپڑے اور لکڑی سے بنائی جاتی تھی۔ وہ لوگ تب اسے جنگ کے دوران دشمن کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اسی حوالے سے امریکہ کے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس میوزیم میں لکھا ملتا ہے کہ the earliest aircraft are the kites and missiles of China، یعنی دنیا کے سب سے پہلے ہوائی جہاز چینی پتنگیں اور میزائل تھے۔ چین کا کل رقبہ 97,06,961 مربع کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ چین میں 23,000 سے زائد ڈیم ہیں۔ اس کی 54.7% لینڈ ایگریکلچرل ہے اور 22.3% رقبے پر جنگلات ہیں۔ چین کا واکسی نامی گاؤں دنیا کا امیر ترین گاؤں کہلاتا ہے، جس کا اپنا ایئرپورٹ ہے اور گاؤں کے ہر فرد کے اکاؤنٹ میں کروڑوں یوان موجود ہیں۔ چین میں عورتوں کی تعداد کم ہے، 1000 لڑکیوں کے مقابلے میں صرف 870 لڑکیاں ہیں۔ شادی کے لیے لڑکے کی کم سے کم عمر 22 سال اور لڑکی کی 20 سال ہونا ضروری ہے۔ میل فیمیل ریشو میں ڈیفرنس ان کی 1 چائلڈ پالیسی کی وجہ سے آیا ہے۔ چینی میتھالوجی میں سرخ رنگ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ شادی کی رسم میں ہر چیز پر سرخ رنگ چھایا ہوتا ہے۔ شادی کی تاریخ کے تعین کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ چینی روایات میں 9 کے عدد کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ چینی دلہنیں بھی ہماری طرح مائیوں بھی بیٹھتی ہیں اور شادی سے کچھ دن پہلے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیتی ہیں، اور وہاں جہیز کا بھی رواج ہے۔ آپ نے اگر کوئی تحفہ دینا ہو تو 9 کی تعداد پوری کرنا ہوتی ہے، یعنی اگر ڈنر سیٹ دینا ہے تو پھر برتنوں کی تعداد 9 ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں شادی کے لیے مختلف موقعوں پر ہوئے خرچ کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، تاہم چینی اتنے لمبے جھنجٹ کی بجائے سارے خرچے کو ایک ہی نام دیتے ہیں، شی لی، جس کا معنی ہے گڈ لک فار ایور، مطلب سدا سکھی رہو۔ دولہا جب دلہن کو لینے پہنچتا ہے تو لڑکیاں دروازہ تب تک نہیں کھولتی جب تک کہ دولہا لی شی نہیں دے دیتا، یعنی وہی ہمارے جیسے ہی تماشے ہیں۔ دولہا لڑکی کو گفٹ پیش کرتا ہے، پھر لڑکی کے والدین سے شادی کی اجازت طلب کرتا ہے اور پھر دلہن کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر شادی حال پہنچاتا ہے، جہاں وہ ایجاب و قبول کی لمبی چوڑی رسمیں ادا کرتے ہیں، جن میں دولہا دلہن ایک دوسرے کے چند بال بھی کاٹتے ہیں، جنہیں گرہ لگا کر چھوٹی سی لال رنگ کی تھیلی میں رکھا جاتا ہے۔ یہ رسمیں مکمل کر لینے کے بعد دولہا دلہن مہمانوں میں چاکلیٹ یا کوئی اور میٹھی چیز بانٹتے ہیں۔ مہمان ویڈنگ بک میں اپنے اپنے نام اور شادی میں دی لی شی کا اندراج کرتے ہیں۔ رخصتی کے وقت چینی دلہنیں بھی والدین سے الوداع ہوتے روتی ہیں، جنہیں ماں تسلیوں، نصیحتوں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ دولہا دلہن کو خود اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ ان رسموں کے دوران دلہن کی بہن یا سہیلی اس پر سرخ رنگ کی چھتری تانے رکھ اور گاڑی میں اس کی نشست پر مٹھی بھر چاول بھی پھینکتی ہے۔ گاڑی کے پیچھے سرخ رنگ کی چھلنی اور آئینہ باندھنے کا بھی رواج ہے، جسے بدروحوں سے دلہن کے تحفظ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو تھیں ریت روایات والی شادیاں۔ دوسری قسم کی شادیاں برہنہ شادیاں کہلاتی ہیں۔ واللہ عالم یہ برہنہ کیوں کہلاتی ہیں؟ بہرحال یہ تیزی سے مقبولیت پاتی جا رہی ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں لوگوں کو جہیز کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا ہے اور اکا دکا نوجوان اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں، مگر بہت کم ہیں، جو کہ اب تک بہت زیادہ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں لاکھوں بیٹیوں کی شادیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پاتی۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس قسم کے مرد ہیں جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ مرد کہلوانے کی بجائے انہیں تو مر جانا چاہیے چھونی میں پانی ڈال کر۔ چین میں نوجوان نسل ان جھمیلوں سے تنگ آ کر برہنہ شادیاں کرنے لگی ہے۔ لڑکا سائیکل پر جاتا ہے اور دلہن کو پیچھے بٹھا کر گھر لے آتا ہے۔ وہ لوگ شادی کی فضول رسموں پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے مستقبل پر خرچ کرتے ہیں۔ برائیوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے قدیم چینی بادشاہوں نے سب سے پہلے پانڈے پالنا شروع کیے تھے، اور آج دنیا بھر میں پائے جانے والے پانڈے چین ہی کی ملکیت ہیں، کیونکہ چین انہیں بیچتا نہیں بلکہ ویسے دیتا ہے، مگر ملکیت اسی کے پاس رہتی ہے۔
130 ईस्वी में चीनी एक आले की मदद से जल्जले की पैमाइश कर सकते थे जो कदीम चीनी माहिर फल्कियात सांग हिंग ने बनाया था। चीन ने स्पोर्ट्स में भी अपना लोहा मनवा रखा है। 1982 से एशिया में चीन सबसे आगे और 1952 से अब तक हर ओलंपिक में पहली 4 पोजीशंस में रहा है। 2008 के ओलंपिक्स मुकाबलों में पहले नंबर पर, जबकि 2022 में चीन ही में हुए ओलंपिक्स मुकाबलों में चीन तीसरे नंबर पर रहा था। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे अमूमन नेपाल में ही लिखा या बोला जाता है, आपने भी शायद यही पढ़ा या सुना होगा, दरअसल चीन और नेपाल दोनों के बॉर्डर पर वाक़ है, जो आधी नेपाल में आधी चीन में आती है। लिहाजा नेपाल की तरह चीन की भी सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट ही है। 2022 में चीन की जीडीपी 18.1 खरब डॉलर थी और फीकस आमदनी 18,842 डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपए में 52 लाख और इंडियन रुपए में 15.5 लाख रुपए बनती है। चीन के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 खरब 204 अरब डॉलर हैं, जो दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा हैं, हत्ता कि डॉलर छापने वाले अमेरिका से भी ज़्यादा। मिनरल वाटर और चाय की कंपनी का मालिक जोंगशान 68 अरब डॉलर के साथ इस वक्त चीन का अमीर तरीन शख्स है। इसके अलावा 735 चीनी अरबपतियों की लंबी लिस्ट है, जिनमें कुछ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन एग्रीकल्चर में भी आज वर्ल्ड लीडर है, सनती पैदावार में भी, जिनमें हर किस्म की मसनूआत, कपड़े, जूते, खिलौने, ऑटोमोबाइल, रेलवे इंजन, बहरी जहाज, हवाई जहाज, टेली मफासलात का सामान, कमर्शियल स्पेस लॉन्च गाड़ियां, हत्ता के मसनूई सैयारे तक बनाता है। चीन ने मसनूई सूरज तक का भी तजर्बा कर लिया है। चीन की करेंसी युआन है, जो पाकिस्तानी 38.5 रुपए और इंडियन 11.5 रुपए के बराबर है। चीनी नए साल के मौके पर तमाम चीनी अपनी अपनी सालगिरह मनाते हैं। उनका मानना है कि उस रोज़ हर चीनी 1 साल बूढ़ा हो जाता है। चीन अपनी जीडीपी का 6.5% अवाम की सेहत पर खर्च करता है। हर 300 लोगों के लिए एक डॉक्टर और अस्पताल का एक बेड दस्तयाब है। इसी तरह चीन जीडीपी का 4 से 5% तक तालीम पर खर्च करता है। 2022 में 3 खरब 95 अरब युआन तालीम पर खर्च किए थे। यही वजह है कि चीन में लिटरेसी रेट 2021 में 99.83% था। चीन में औसत उम्र 78 साल है। चीनी रियासत की तरह चीनी अवाम भी पाकिस्तानियों को दोस्त समझते हैं। चीन की सैर को जाकर दीवार चीन देखे बगैर लौटना चीन न देखने जैसा है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये दीवार 5000 किलोमीटर लंबी है, जिसका सबसे महफूज हिस्सा बीजिंग के नवा में ही वाक़ है, जहां जाने के लिए खसूसी ट्रेन सर्विस भी मौजूद है। बीजिंग जाएं तो दीवार चीन जरूर देखें। दीवार के एक हिस्से के पास एक कंधा तख्ती भी आपको नस्ब दिखाई देगी, जिस पर उर्दू और चीनी जुबान में लिखा है कि दीवार का ये हिस्सा रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान ने हदिया दिया है। चीन जाएं तो फॉरबिडन सिटी भी देखना न भूलें। यह शहर ममनू चीन पर 500 साल तक हुकूमत करने वाले मिंग बादशाहों की रिहाइश गाहों की जन्नत है, जहां कभी परिंदा पर न मार सकता था। ये उनकी ताकत के ऐवान है, हस्ब व नस्ब की जाहो हशमत से लदे फंदे दरबार। इस शहर का एक एक नक्श अपने अंदर एक कहानी लिए हुए है। इस शहर में पहुंचकर आप जैसे खुद को टाइम मशीन में खड़ा सदियों पीछे की दुनिया में महसूस करेंगे। वो कुर्सियां, वो तख्त देखेंगे जिन पर कभी वो बादशाह जलवा फरोज हुआ करते थे। सदियों पहले रोशन होने वाली शमें और उमरा के जाम भरने वाली सुराहियां आपके सामने वैसी की वैसी पड़ी होंगी। वहीं पर है समर पैलेस, जहां मौसम गर्मा में बादशाह सैर के लिए जाया करते थे। गर्मियों में यहाँ कश्ती रानी और सर्दियों में लोग स्केटिंग से लुत्फ अंदोज होते हैं। समर पैलेस के अंदर म्यूजियम भी है, जहाँ चीनी तारीख से जुड़े नवादरात मौजूद हैं। बीजिंग की जदीद तामीरात में वहाँ का ओलंपिक स्टेडियम भी शामिल है, जिसे बर्ड नस्ट यानी परिंदे का घोंसला भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी साख्त ऐसी बनाई गई है कि दूर से देखने पर ये तिनकों से बनाया आशियाना लगता है।
اس کے علاوہ بیجنگ کی مختلف مارکیٹیں بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں کا زیر زمین میٹرو سسٹم جتنا بڑا اور مصروف ہے اتنا ہی مستعد اور ایفیشینٹ ہے۔ کم ترین وقت میں تیار کیا گیا یہ میٹرو سسٹم اس شہر میں آمد و رفت کا بہترین ذریعہ ہے، اور سستا اتنا کہ مفت کا گمان ہوتا ہے۔ بیجنگ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ساحل سمندر ہے جس کا نام بیداخا ہے۔ بیجنگ سے بلٹ ٹرین 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچا دیتی ہے۔ یہ بہت ہی دلکش اور پرسکون جگہ ہے۔ چین کے سیکیورٹی نظام کی تو کیا ہی بات ہے، کسی بھی میٹرو اسٹیشن پر آپ کا سامان بغیر چیکنگ کے اندر نہیں جاتا۔ ہر شخص کی ٹریکنگ آئی ڈی بن جاتی ہے جس کے ذریعے منٹوں میں مجرم کی شناخت ہو جاتی ہے۔ چین کی زیادہ آبادی اس کے مشرقی حصے میں ہے جس میں مسلمانوں کی زیادہ آبادی سنکیانگ میں آباد ہے۔ چین کا کالنگ کوڈ +86 ہے اور ڈومین نیم .cn ہے۔ چین میں موبائل یوزرز کی تعداد 1.47 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، جو چین کی اپنی آبادی سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ ٹائم کے اعتبار سے چین پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے آگے ہے۔ چین میں گاڑیوں کا سٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے، یعنی گاڑیاں روڈ پر رائٹ سائڈ پر چلتی ہیں۔ چین کے ایئرپورٹس کی تعداد 507 ہے۔ دنیا کا دوسرا بڑا ریلوے کا نظام بھی چین میں ہے جس کی لمبائی 1,24,000 کلومیٹر ہے، جس میں 80,000 کلومیٹر ریلوے لائنیں الیکٹریفائیڈ ہیں۔ 52 لاکھ کلومیٹر سڑکوں کا جال ہے جو دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ تاریخی لحاظ سے چین کو انسانی تاریخ کے اولین مراکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ چین میں انسانی موجودگی کی سب سے قدیم شہادت لی چوانگ سے ملی انسانی سر کی ہڈی ہے جس کا تخمینہ 67,000 سال پرانا لگایا گیا ہے۔ یہاں سب سے پہلی مستند بادشاہت شانگ کے نام سے ملی ہے جو 1600 قبل مسیح سے 1050 قبل مسیح تک رہی۔ 1050 قبل مسیح سے 206 قبل مسیح تک زہو بادشاہت رہی۔ 206 قبل مسیح سے 599 عیسوی تک ہان بادشاہت کا دور تھا۔ اس کے بعد 618 عیسوی تک سوئی بادشاہت رہی۔ 7ویں سے 14ویں صدی عیسوی تک ٹیکنالوجی، ادب اور آرٹ میں چین کا شمار ترقی یافتہ اقوام میں ہوتا تھا۔ 618 عیسوی میں تانگ بادشاہت کا آغاز ہوا جو 13ویں صدی تک رہی۔ 1271 عیسوی میں منگول جنگجو قبلائی خان نے یوان بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ پھر زو یوان زانگ نامی کسان نے 1368 میں منگولوں کو مار بھگایا اور منگ بادشاہت کی بنیاد رکھی جو 1644 عیسوی تک قائم رہی۔ 1644 سے 1911 عیسوی تک چنگ بادشاہت رہی جس کا آخری بادشاہ پوئی تھا جس کا شاہی نام زوان تانگ تھا۔ پھر مغرب دھمکا اور اشروں کی دھینگا مشتی کے نتیجے میں بالآخر ماؤ زے تونگ کی قیادت میں چین نے 1 اکتوبر 1949 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کر کے آج کے چین کی بنیاد رکھی۔ ماؤ نے 1976 تک چین کی قیادت کی۔ اس کی وفات کے بعد ڈینگ شاؤ پنگ نے قیادت سنبھالی اور روایتی خیالات کے بڈھوں کو گھر بھیج کر معاشی اصلاحات کا آغاز کیا۔ کرپشن کی سزا موت ہی رکھی، حتیٰ کہ تیاننمن سکوائر کے فسادی احتجاجی تماشے کو حکومت کو بزور کچلنا پڑا۔ پھر اوپن ڈور پالیسی اپنائی اور اپنے اہداف مقررہ مدت سے بھی پہلے پورے کرنے لگی اور یوں چین ترقی کے راستے پر چل پڑا۔ آج اس کی معیشت دنیا کے خود ساختہ پولیس مین امریکہ کو ٹکر دے رہی ہے۔ سانپ کا اس وقت سر نہ کچلا جاتا تو چین نے پھر سے افیم پہ لگ جانا تھا جیسے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، خبر ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ چین میں غیر ملکیوں کو امیر تصور کیا جاتا ہے۔ سیاحت کے معاملے میں ہر ملک میں یہی ہوتا ہے، تاہم چین کے عام سٹور پر بارگیننگ کا وہی رجحان ملتا ہے جو ہمارے ہاں پشتون بھائیوں کے ہاں ملتا ہے۔ جس چیز کی قیمت غیر ملکیوں کو 1000 یوان بتائی جائے 200-300 یوان میں بھی بارگیننگ سے مل سکتی ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی بجائے وہاں کرنسی کا استعمال بہتر رہتا ہے، کارڈ کے غلط استعمال کا احتمال نہیں رہتا۔ عموماً سیاحوں کو سستے ہوٹل آفر نہیں کیے جاتے، ایک خاص حد سے اوپر کی قیمت والے ہوٹلوں میں ہی سیاح ٹھہر سکتے ہیں، جس کی وجہ سیاحوں کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ ہم لوگ یعنی مسلمان جب کسی غیر مسلم ملک کا سفر کریں تو حلال کھانے کی تلاش بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔
बीजिंग और शीयुआन में बहुत से हलाल रेस्टोरेंट मिल जाते हैं जिनके बाहर अरबी में भी अताम हलाल के बोर्ड लगे नजर आते हैं। बीजिंग में एक मुस्लिम स्ट्रीट भी है जिसमें 9वीं सदी ईस्वी की एक मस्जिद भी है। इस गली से हलाल खाने, हलाल गोश्त और हलाल ग्रासरी का दूसरा सामान भी खरीदा जा सकता है। ये मस्जिद कदीम चीनी तर्ज तामीर का अंदर बाहर से दिलकश शाहकार है। मस्जिद के सेन में 2 कब्रें मुसलमानों की चीन आमद के नुकूश का पता देती हैं। यहाँ की मशहूर डिश हार्ट पॉट डिश है जिसमें एक परातनुमा स्टील के एक बर्तन में उबलता हुआ पानी डालकर आपकी मेज पर रख दिया जाता है जिसे मुसलसल गर्म रखने का एहतमाम होता है। उसके साथ गोश्त और कच्ची सब्जियां आपको दे दी जाती हैं और आप इस उबलते पानी में खुद ही पका पका खाते हैं। इस डिश को मुख्तलिफ किस्म की सॉसेज के साथ खाया जाता है। चीन में पैदा होने पर शहरियत नहीं मिलती। शहरियत के लिए वालिदैन में से कम एक का चीनी होना जरूरी है। चीन में दोहरी शहरियत भी कबूल नहीं की जाती। चीन की नेशनलिटी हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है। लोग चमगादड़ों की अंधी बहरी फड़फड़ाहट से डरते हैं और उनकी शक्ल से भी, मगर चीनियों के लिए चमगादड़ खुशबख्ती की अलामत होते हैं। वो तो इनका जूस यानी यखनी भी नोश करते और इन्हें डकार भी जाते हैं। चीनी ही वो कौम है जिसने सबसे पहले घोड़े की सवारी शुरू की थी। चीनी कैलेंडर दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है जो 2600 कबल मसीह में राइज हुआ था। चीन पिछले अशरे से तारीख के सबसे बड़े मंसूबे वन बेल्ट वन रोड पर काम कर रहा है जिसके तहत चीन बरआज़म एशिया, अफ्रीका, यूरोप और बरआज़म अमेरिका को रेलवे, रोड और बहरी रास्तों से मुंसलिक करना चाहता है। 2049 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का मंसूबा है। इसमें कुल 2631 प्रोजेक्ट शामिल हैं जिनकी कुल लागत 3 खरब 700 अरब डॉलर है। अब तक 900 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है जिनकी मालियत 1 खरब डॉलर के लगभग है। हमारा CPEC भी इसी मंसूबे का हिस्सा है। अब सवाल पैदा होता है कि भला चीन इतने बड़े मंसूबे पर खरबों डॉलर की सरमाकारी क्यों कर रहा है। इसकी मुआशी वजूहात के अलावा सिक्योरिटी वजूहात भी हैं। जैसे मसलन CPEC को ही अगर ले लें, चीन को जाने वाले तेल का बड़ा हिस्सा बरास्ता समंदर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरता है। चीन की मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक के साथ बाकी की तजारत भी इसी रास्ते से होती है जिसका फासला 13,000 किलोमीटर बनता है, जबकि गवादर से बीजिंग सिर्फ 6,000 किलोमीटर है जो आधे से भी कम है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का रास्ता तो चीन के मगरब और मगरब के इलाकाई इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब होने पर बंद भी हो सकता है, जबकि पाकिस्तान से उसे ऐसा कोई ख़तरा नहीं। ये तो सिर्फ CPEC की बात थी। BRI का पूरा प्रोजेक्ट तो चीन को एशिया ही नहीं, अफ्रीका, यूरोप और अमरीकी बरआज़म के भी 100 से ज़्यादा ममालिक के साथ 1 से ज़्यादा रास्तों से जोड़ देगा। BRI चीन के मौजूदा सदर शी जिनपिंग का ब्रेन चाइल्ड है। कहा जाता है कि चीनियों ने मगरब से 1800 साल पहले 25 कबल मसीह में सस्पेंशन ब्रिज तामीर कर लिया था। मगरब से 2300 साल पहले चीन ने कुदरती गैस की भी ड्रिलिंग शुरू कर ली थी। चीन BRI को बनाने पर पूरा जोर लगा रहा है और मगरब इसे रोकने पर, जैसे हमारे यहाँ 5 साल से CPEC रुकवा रखा है। अब देखिए इस जोर आजमाई में कौन किस हद तक कामयाब होता है। दुनिया की बागडोर पर तसल्लुत का मामला इस वक्त मगरब से मशरिक की तरफ खिसकता महसूस होता है। वक्त बताएगा कि ये किस तरफ को झुकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या ये सीरीज जारी रखें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।